बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इश्यूज पर बात करनी है। अलीमा खानम साहिबा के बेटे, उनमें से एक बेटे को पहले अगवा किया गया, फिर उसकी गिरफ्तारी जाहिर कर दी गई। तो ये अगवा जो है ये गिरफ्तारी में कैसे बदला, इसके जो भी किसी ने हमसे हिसाब लेना है, जवाब लेना है, वो कानून के मुताबिक ले, कानून के मुताबिक कार्रवाई करे, जो प्रोसेस है उसके मुताबिक करे। और दूसरा ये है कि सच सुनने की जो है वो आदत बनाए, सच सुनने की जरूरत पैदा करें। जब मुल्क के अंदर आइन और कानून नहीं है तो ये कहा जाएगा कि मुल्क के अंदर आइन और कानून नहीं है। जब इंसानी हकूक की पामालियां होंगी तो बताया जाएगा कि इंसानी हकूक की पामालियां हो रही हैं। जब 17 सीटर पार्टी को इक्तदार पे मुसल्लत किया जाएगा तो हम कहेंगे कि 17 सीटर पार्टी का इक्तदार है। इमरान रियाज ना बोले, मुईत इजादा ना बोले, साबिर शाकिर ना बोले, समीम रहीम ना बोले, सबी काजमी ना बोले, ये खालिद जमील ना बोले, कोई भी ना बोले, तारिक मतीन ना बोले, समीना पाशा ना बोले, कोई भी ना बोले। ये सियासत.pk को आपने 800-900 दिन हो गए पाकिस्तान में ब्लॉक किया हुआ है, ठीक है। आप ये सारे यूट्यूब चैनल बंद कर दें, आप इन सबको खामोश करवा दें, लेकिन फिर भी हर पाकिस्तानी को पता चलेगा कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। क्यों? हर बंदा घर का, जो जिनके पास अपना घर नहीं है वो घर का किराया देते हैं, वो बिजली का बिल देते हैं, वो गैस का बिल देते हैं, वो बच्चों की फीस देते हैं, वो जो ट्रांसपोर्टेशन इस्तेमाल करते हैं वो पेट्रोल और डीजल डलवाते हैं। वो अगर खुदा ना खास्ता कोई घर में से बीमार हो, हॉस्पिटल जाए तो वो एक्सपीरियंस होता है। जो बीमार है उनके लिए मेडिसिन लेते हैं तो जाके और मेडिसिन मेडिकल स्टोर से खरीदते हैं। हर पाकिस्तान कोई काम पर जाता है सरकारी दफ्तर में जाते हैं, खुदा ना खास्ता कोई नाइंसाफी हो जाए अदालतों में जाते हैं। हर पाकिस्तानी पाकिस्तान के हर मामले से प्रैक्टिकली गुजर रहा है। जिन एरियाज में, जिन इलाकों में इंटरनेट नहीं है, लोग यूट्यूब नहीं सुनते, क्या वहां लोगों को इन चीजों को नहीं पता? तो लोगों को पता है। जहां तक बात है खालिद जमील साहब की, उनको नोटिस करना चाहिए था, जो चीज काबिल एतराज थी उनका मौकफ सुना जाता, उसके बाद जो कार्रवाई थी वो की जाती। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आपसे बसद एहतराम रिक्वेस्ट करूंगा, मैंने कई बार आपको ये गुजारिश की है कि हमसे ज्यादा उन लोगों को देखें, हम लोग अब स्टैब्लिश हो गए, हमें यूट्यूब पे लोग देख लेते हैं। मैं बारहा आपको ये रिक्वेस्ट करता हूं, वो ऐसे नौजवान हैं जो अडयाला में 10-10, 12-12 घंटे, मैं ऑन ओथ कह रहा हूं, 10-10, 12-12 घंटे अडयाला के बाहर धक्के खाते हैं और वहां से यूट्यूब की वीडियोस करते हैं, रिपोर्ट करते हैं। आज मेरी गुजारिश है, जो कम से कम हम कर सकते हैं, खालिद जमील साहब के चैनल को फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे सर्च करें। मैं लिंक नहीं दे रहा, क्योंकि जब आप खुद सर्च करेंगे और लिखेंगे खालिद जमील जर्नलिस्ट, तो होगा ये कि उसके बाद वो वैसे ही आपकी टाइमलाइन पर उनकी जो आप कहेंगे वीडियोस आने लग जाएंगी। तो उनकी वीडियोस देखा करें, क्योंकि वो उनको कोई उनके पास जॉब नहीं है, लेकिन वो चाहें तो आज जाके टाउट बन जाए, वो चाहें तो आज जाके 1 करोड़ का प्रोजेक्ट ले लें, वो टाउट बन सकते हैं, लेकिन वो टाउट नहीं बन रहे, वो अपने जमीर से की आवाज पे ऊपर सौदेबाजी नहीं कर रहे। तो हम लोग जो कम से कम मेरी वीडियो में ऑन ऑथ ही कह रहा हूं आपको कि मुझे कोई शिकवा नहीं है अगर आप मेरी वीडियोस ना देखें और उन लोगों की देखें जिनका मैं ये जिक्र करता हूं, जिनमें से एक जो है वो खालिद जमील साहब हैं। तो आपसे बसद एहतराम गुजारिश है कि खालिद जमील साहब, और मैं एक चीज और कहूं, आज उनको अदालत में पेश किया जाना है। हो सकता है जब तक ये वीडियो अपलोड हो उस वक्त तक कोई उनको अदालत में पेश करके उनका रिमांड ले लिया जाए या उनको मुकदमे से डिस्चार्ज होना चाहिए। तो मैं कल से एक अपना व्लॉग, अगर मैं दिन में 2 करता हूं, एक व्लॉग कल से मैं, जब तक खालिद जमील साहब नहीं आते और अगर उनकी फैमिली अलाउ करती है, एक व्लॉग मैं अपना खालिद जमील साहब के यूट्यूब चैनल पर करूंगा। मैं इमरान रियाज खान साहब से भी बात करूंगा कि अगर एक दिन मेरा व्लॉग लग रहा है, एक दिन इमरान रियाज खान साहब का इंटरव्यू करके उसके ऊपर लगाएं, ताकि उनकी आवाज ही बंद करनी है ना, तो उनके चैनल पे हम उनकी आवाज बन जाते हैं। उन जितनी जुर्रत और बहादुरी से तो बात नहीं कर सकते, लेकिन जितना एक है हमारे अंदर, हमारी हैसियत है, जितनी हम बात कर सकते हैं उतनी तो करते रहेंगे, ताकि उनके चैनल से आवाज जो है वो बुलंद होती रहे। जो कुछ चीजें और जहां पे गलत है, हाँ हम गलत चीजें हमसे हो जाती हैं, हाँ हम ब्लंडर्स भी कर जाते हैं, हाँ हम गुस्से में कई बार नाजायज तनकीद भी कर जाते हैं, हाँ हम जो वाकई रेड लाइंस हैं कई बार उनको भी क्रॉस कर लेते हैं। लेकिन यहां पे तो 90% रेड लाइंस वो हैं जिनको हम रेड लाइंस नहीं समझते, जिनको हम हकीकत समझते हैं, जिनको हम सही समझते हैं। आप यहां आजकल बहुत कुरानी आयात के हवाले दिए जाते हैं, बहुत गाज, और हम हैं भी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। तो मुझे बताएं कि मैं आज अगर कहना शुरू कर दूं कि शहबाज शरीफ की हुकूमत जो है वो आईनी हुकूमत है, कानूनी हुकूमत है, लोग इसको लेकर आए, तो क्या मेरे ऊपर कुरान मजीद की वो आयत का अमल नहीं होगा कि झूठों पर अल्लाह की लानत हो? क्या कि मेरे लिए ये कोई वईद नहीं होगी? मेरे लिए कुरान का हुक्म मेरे ऊपर नाफिज नहीं होता? आज अगर मैं कह दूं जस्टिस जाहिया अफरीदी और उसके नीचे अदालतें इंसाफ कर रही है, क्या मेरे ऊपर अल्लाह की लानत नहीं होगी कि ये झूठ बोल रहा है? क्या लोग नहीं देख रहे कि अदालतों के अंदर क्या हो रहा है? तो देखें, मसला पाकिस्तान के अंदर ये नहीं होता कि आप जो है वो नाजायज बातों पे बात कर रहे हैं। हमेशा पाकिस्तान में मसला ये होता है कि यहां पे आप सच बोलेंगे तो आपको मसला होगा, और हम लोगों ने माजी में गलतियां की, हमें बहुत जल्दी एहसास और इदराक हो गया अब, और हम उसमें माफी मांगते हैं। लापता अफराद को हम जस्टिफाई करते थे, बलोच लापता अफराद को हम जस्टिफाई करते थे, माफी मांगते हैं, हम शर्मिंदा हैं। मैं अपना उसको जमाने जहलियत कहता हूं कि हम गलत चीजों को जस्टिफाई करते थे। हाँ, मैं एक बात और कहता हूं कि हमें, अगर आपने देख रहे हैं तो पीटीआई का इक्तदार आना ही आना है, इमरान खान की हुकूमत आनी आनी है। जब पाकिस्तान के 80-90% लोग इमरान खान के साथ है, सरेंडर नहीं कर रहे, इस निजाम को नहीं मान रहे, इस निजाम को तस्लीम नहीं कर रहे, तो इमरान खान को इक्तदार तो देना पड़ेगा। अगर इमरान खान तहरीक इंसाफ इक्तदार में आ जाते हैं
اور دوبارہ ان کے دور میں اسی طرح سے جبری گمشدگیاں ہوتی ہیں اور ہم اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں تو آپ ہم پہ لعنت بھیجیے گا اور کہیے گا کہ یہ بڑے گھٹیا لوگ ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ماضی سے سبق سیکھا، انہوں نے سبق نہیں سیکھا. اور نہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی اب جب اقتدار میں آئے گی تو یہ وہ والی پی ٹی آئی ہوگی جو پہلے والی پی ٹی آئی تھی. اس وقت 6 جماعتوں کی حکومت اتحادیوں کے ساتھ مل کے عمران خان کو اقتدار دیا گیا اور پھر سمجھ آئی کہ کیوں عمران خان کی سیٹیں 2018 کے الیکشن میں کم کی گئی تھی کہ اس کو سادہ اکثریت نہ ملے. جس کو 5 جماعتوں کے ووٹوں سے وزیر اعظم جو تھا اس کے باوجود وہ کمپرومائز اس حد تک نہیں کر رہا تھا. ابھی شریف خاندان نے کیا کیا؟ تو جب وہ اس وقت 2 تہائی اکثریت ہے، اس کے پاس 3/4 ہے، تو وہ کیسے کمپرومائز کرے گا؟ تو یہ خالد جمیل صاحب کے حوالے سے بات تھی اور آج جو بھی اس کی پروسیڈنگ ہوگی آپ کو بتائیں گے. دیکھیں اس کے بعد آ جائیں کہ علیمہ خانم صاحبہ کے بیٹے شاہریز خان کو جو ہے وہ گھر سے اغوا کیا گیا، ان کو جبری طور پر گمشدہ کیا گیا. اور اغوا کیوں کیا گیا اس کی ممکنہ وجوہات آپ کو بتاتا ہوں. کیا ان کو اغوا گیا اور مجھے جو لگتا ہے وہ پلان یہی تھا کہ ان کو جبری طور پر گمشدہ کر دیا جائے اور 10 12 14 دن ان کا کوئی پتہ نہ ہو اور 14 15 دن اس اذیت اور کرب سے علیمہ خانم، ان کی پوری فیملی، نورین نیازی صاحبہ جن کے بیٹے پہلے ملٹری کسٹڈی سے آپ کو لاکھپت جیل میں آئے ہیں، اور حسان نیازی کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے وہ انتہائی شرمناک ہے. اور کہ ڈاکٹر عثمان کو اور ان ساروں کو تکلیف دی جائے اور پوری جو ہے وہ توجہ اس طرف ہٹا دی جائے اور ایک خوف پھیلا دیا جائے. کیا ان کو اغوا گیا تھا شاہریز خان کو، لیکن ہوا یہ کہ ویسے تو سارے کیمرے توڑ دیے گئے تھے، ایک کیمرہ بچ گیا تھا. وہ شاید اغواکاروں کو جو تھے حملہ آور، ان ڈاکوؤں کو، ان چوروں کو، اس نظام کے گماشتوں کو اور ان اغواکاروں کو، جبری گمشدہ کرنے والے اعلی کاروں کو وہ کیمرہ نظر نہیں آیا. جب وہ نظر نہیں آیا تو اس وقت اس کیمرے کی جو فوٹیج ہے اس کی وجہ سے اغواکاروں کی شکلیں واضح ہو گئیں. کیونکہ اس سے پہلے آپ ایک چیز دیکھیں، رانا ثناءاللہ شاہ زیب خان زادہ کے پروگرام میں آتا ہے اور کہتا ہے میں نے پولیس چیف سے پتہ کیا ہے، پولیس چیف کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے شاہریز خان کو اریسٹ نہیں کیا. یہ ہے رانا ثناءاللہ جو شہباز شریف کے سب سے کلوز ہے، جو اس نظام کے اداروں ایجنسیوں کے سب سے کلوز ہے. رانا ثناءاللہ جو پولیس کے چیف کو فون کر کے لاہور کے چیف کو پوچھتا ہے اور وہ کہتا ہے ہم نے نہیں اٹھایا. تو اس کا مطلب واضح ہے کہ ان کو اغوا کیا گیا تھا، ان کو ریکارڈ پہ نہیں لانا تھا. لیکن جب اغواکاروں کی تصویریں ویڈیو سامنے آ گئی تو چند منٹ کے اندر اندر اعتراف کرنا پڑا اور جھوٹ کیا بولنا پڑا کہ ان کو 9 مئی میں جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے. اور کتنے دن بعد؟ 9 مئی سے 836 دن بعد اغوا کیا گیا اور ان کی پھر گرفتاری ظاہر کی گئی. اور پھر ان کی جو سلمان راجہ صاحب یا دیگر جو لیگل ٹیم پیش ہوئی عدالت میں، انہوں نے ثابت کیا کہ وہ 9 مئی 2023 کو چترال میں تھے. کل آپ نے جو ان کی اہلیہ ہے ان کا آپ نے ٹویٹس دیکھے ہوں گے، ان کی اہلیہ کے ان کے آپ ٹویٹس دیکھے ہوں گے جس میں انہوں نے وہ سارا دکھایا ہے کہ وہ 9 مئی کو چترال میں موجود تھے. لاہور سے 750 کلومیٹر وہ دور تھے، کور کمانڈ ہاؤس سے 750 کلومیٹر دور تھے، لیکن یہ کیا گیا ہے. پھر کل جب ان کے دوسرے بیٹے جو ہیں وہ شیر شاہ جو ہیں وہ کل جب وہاں سے اپنے بھائی کی سماعت اٹینڈ کر کے واپس آ رہے تھے، ان کو بھی اٹھا لیا گیا اور ان کی بھی رات لیٹ نائٹ جو ہے وہ گرفتاری جو ہے وہ ڈال دی گئی. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ایک بیٹا علیمہ خانم صاحبہ کا 836 دن بعد اٹھایا گیا، دوسرا 837 دن بعد، اور پھر جج منظر علی گل جس نے سے پہلے بے گناہوں کو سزائیں دی اور عمران خان کا ایک سیکورٹی گارڈ جو دن وہاں پہ تھا 9 مئی کے دن اسلام آباد میں تھا، اس کو لاہور میں موجودگی ثابت کر کے منظر علی گل نے سزا سنائی ہے 10 سے 14 سال کی. تو اس منظر علی گل نے کل 8 دن کا ریمانڈ دیا ہے، حالانکہ اس نے ایک بار نہیں پوچھا. اس کو پوچھنا چاہیے تھا کہ 836 دن آپ کہاں تھے. ان کے بارے میں شاہریز کے بارے میں ڈان رپورٹس لکھ رہا ہے، ڈان کی پہلے رپورٹس موجود ہیں. ان کے بارے میں انڈیپینڈنٹ اردو باقی سارے ادارے لکھ رہے ہیں. ان کے بارے میں انٹرنیشنل میڈیا لکھ رہا ہے کہ یہ کتنا پاکستان کا قابل فخر نوجوان ہے، ایتھلیٹ ہے، کتنی یہ محنت کر رہا تھا پاکستان کا پرچم بلند کرنے کے لیے، پاکستان کی عزت بڑھانے کے لیے، پاکستان کا مقام بڑھانے کے لیے. لیکن اس وقت ہمیں ضرورت ایسے لوگوں کی نہیں ہے جو پاکستان کی عزت میں اضافہ کریں. اس وقت ہمیں ضرورت ان لوگوں کی ہے کہ جو پاکستان کو کمزور کرے. وہ ہمارے ہیروز ہیں، ان کو ایوارڈز دیے جائیں گے. جو جھوٹ بولیں، جو اس نظام کو سپورٹ کرے، اس نظام کے جبر بربریت اور فسائیت کو جو ہے وہ سپورٹ کرے، جھوٹ بولیں کہ عدالتیں آزاد ہیں اور ہر وہ چیز جو پاکستان کو کمزور کر رہی ہے اس کو درست قرار دیں، ان لوگوں کو ایوارڈز دیے جائیں گے. ان لوگوں کی یہ نظام رسپیکٹ کرے گا. لیکن بات یہ ہے وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور پاکستان کے لوگ آج دیکھ لیں گے کس کی عزت کرتے ہیں. مجھے بتائیں، جو عہدوں پر بیٹھے ہیں یا جن کو پابند سلاسل کر دیا گیا ہے. دیکھیں میں دیکھتا ہوں جب کہ لوگوں کی محبت ان لوگوں کے ساتھ جو آج عہدوں پہ نہیں ہے، جن کو عہدے چھوڑنے پڑ گئے. میں کئی بار آپ کو مثال دیتا ہوں، یاز الحسن صاحب دیکھیں، آپ مظاہر اکبر نقوی صاحب دیکھیں، آج بھی لوگوں کے دل میں ان کی رسپیکٹ ہے. لیکن وہ لوگ جو آج عہدوں پر بیٹھے ہیں لیکن ناانصافی کر رہے ہیں، وہ آج کہیں جا کے ڈھابے پہ چائے نہیں پی سکتے. یہ حالات ہیں. تو وہ یہ مطلب وہ ہے نا کہ اللہ جسے چاہے اسے ملتی ہے مظفر. عزت کو دکانوں سے خریدا نہیں جاتا. پیسے سے عزت اگر خریدی جاتی ہوتی تو جتنے لوگ عہدوں پر بیٹھے ان سے بڑا معزز جو ہے وہ کوئی نہ ہوتا. اس کے بعد
अब आ जाए, अच्छा, ये कई बार बैरून मुल्क गए हैं, कई बार इन्होंने विजिट्स किए। अगर इनको ये मतलूब थे तो जब ये एयरपोर्ट पर गए थे 9 मई से लेकर अब तक कई बार वो रिपोर्ट अदालत में जमा कराई जाएगी तो उनको उसी वक्त अरेस्ट कर लिया जाता। फिर जिस दिन इनको अगवा किया गया शाहरेज खान को, उस दिन सुबह ये बैरून मुल्क जाने के लिए एक इवेंट में को अटेंड करने के लिए, पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने के लिए ये जा रहे थे, इनको ऑफलोड किया गया, वहीं से उनको अरेस्ट कर लिया जाता। अब आ जाए कि आपके जहन में सवाल है कि ये क्यों इनको अगवा किया गया, वजह क्या है? वजह मेरे जहन में जो है, मुमकिन वजूहात जो इसकी हैं वो ये है कि अलीमा खानम साहिबा जो है, एक तो बल्कि इससे पहले आप जाए, इमरान खान साहब की जो 9 मई में जमानतें हुई है ना, वो इस निजाम पे बहुत उल्टी पड़ी हैं। उसके बाद आपने देखा कि पूरे पाकिस्तान के अंदर एक जश्न शुरू हो गया, पूरे पाकिस्तान में खुशियां शुरू हो गई, पूरे पाकिस्तान में लोग बाहर निकल के मिठाइयां तकसीम करने लगे। आपने लाहौर में बर्बरियत का वाकया देखा कि एक शहरी को उसकी बेटियों, उसके बच्चों समेत, एक उसकी 2 साल की 4 साल की बेटियों समेत उसको अरेस्ट कर लिया गया कि वो इमरान खान की जमानत की खुशी में मिठाई तकसीम कर रहा था। ये जुर्म था मिठाई तकसीम करना। खुद को जैकेट पहन के कोई आ जाए, उसको पकड़ने के लिए इतना फोकस नहीं है। कोई बंदूक उठा के, आपने देखा कि दहशतगर्दों की वीडियोस आ रही हैं मोटरवे के ऊपर, इस्लामाबाद के मेन शहरों के अंदर वो अपनी वीडियोस टिकटॉक जारी कर रहे हैं, उनके ऊपर इतना फोकस नहीं है। जो पुलिस वाले, जो कच्चे के डाकू ने पुलिस के जवानों को शहीद किया, उस पर फोकस नहीं है। जो जुल्म कर रहे हैं पाकिस्तान के, उन पर फोकस नहीं है। कोई आम शहरी इमरान खान की रिहाई तो नहीं, जमानत की खुशी में मिठाई बांटे तो ये जुर्म है। जो पाकिस्तान को लूट रहे हैं, कमजोर कर रहे हैं, अरबों की करप्शन कर रहे हैं, ये कोई मसला नहीं है। जो ब्यूरोक्रेट्स बैठ के नाइंसाफी कर रहे हैं, जो पुलिस जुल्म कर रही है, जो इस मुल्क में जुल्म, नाइंसाफी, करप्शन, लूट मार कर रहा है, पैसा लूट के बाहर भेज रहा है, बाइक नेशनलिटीज ले रहा है, उनसे इस निजाम को कोई मसला नहीं है। उनमें से एक ब्यूरोक्रेट पकड़ा गया, पूरे निजाम को टेंशन पड़ गई कि तो हम सारे पकड़े जाएंगे, उसका मामला सेटल करवा दिया गया। लेकिन मसला है तो आम शहरियों से और छोटे छोटे बच्चों से, बच्चियों से। मुझे बताएं, ये जो अब खबर है कि 2 साल की बच्ची, 4 साल की बच्ची, वो एक बच्ची, क्योंकि वो इमरान खान साहब के साथ भी उसकी वीडियो है, वो बच्ची इमरान खान साहब के साथ ठहरी है जब इमरान खान अफ्तारियां करते थे कारकुनान के साथ, उसको इमरान खान प्यार भी कर रहे हैं। तो अब मुझे बताएं, ये जो फुटेजेस अब इंटरनेशनली जाएंगी, कैसे, किस मुंह से हम कल इंटरनेशनल फोरम पे इंडिया के खिलाफ बात करेंगे कि मोदी वहां पर मुसलमानों के साथ ये कर रहा है, मकबूजा कश्मीर में ये हो रहा है, जो कि हो रहा है, मुसलमानों के साथ बहुत जुल्म हो रहा है, मोदी दहशतगर्द है, बर्बरियत कर रहा है, कश्मीरियों पे जुल्म कर रहा है। लेकिन आगे से इंडिया उठा के दिखा देगा ये जी इनके अपने मुल्क में देखें क्या कर रहे हैं अपने लोगों के साथ। ठीक है, तो ये पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह चीजें हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह की हम सब हामी नाज़िर। अल्लाह हाफिज़। Upon a time, there was a little boy who loved to play in the park. But one day, when he was playing, he felt a little sad. He looked around and saw that all the other children had someone to play with, but no one wanted to play with him. He felt like he had no friends and was about to go home when he noticed something. Underneath a bush, there was a small brown cat staring at him. The boy was a little scared at first, but then he saw that the cat was smiling at him. And then something unbelievable happened. The cat started to talk. "Hello," she said. "My name is Miori. Are you a friendly boy?" The boy was so surprised that a cat was talking to him. He could not speak for a moment. Then he said, "Hello, my name is Boy's Name." "Yes, I am friendly. I can see that," Miori replied with a big smile. "That's why I chose you." "CHCH chose me?" the boy asked. "Yes," said the cat. "I am a magical cat, and I only speak to children with pure hearts. I can see that your heart is as pure as gold. Would you like to become my friend?" The boy jumped with joy. "Yes! Of course I want to be your friend!" Then the cat said, "Let's go to my house." She led the boy to an old giant tree in the corner of the park. "This tree is magical," she said. "If you touch it, a magical world will open." The boy was a little scared, but he had a good feeling about this. So he took a deep breath and touched the tree. Suddenly, the sky lit up with dazzling colors. When the light faded away, the boy and the cat were in a beautiful, magical world. Candies floated in the air like balloons. Colorful butterflies danced around them, and everything sparkled with happiness. "Wow," the boy said. "This place is amazing." He and Miori made new friends, played many games, and had a wonderful time. As they were playing, the boy realized that the greatest magic in the world was friendship and love. And he knew that he would never forget this day or his new friend Miori. When the sun started to set, they said goodbye to their new friends and returned to the park. The boy hugged Miori and said, "Thank you for being my friend." "Meow meow," she replied. "And you are my hero." And so began a new story of friendship that would last forever.